नाज़रीन आदाब, न्यूज़ अपडेट एट 4 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। पीडीपी का 24वां यौम तासीस एसके पार्क श्रीनगर में मनाया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी परचम लहराया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो अदलिया को बताना चाहती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो ईडी, एनआईए और दीगर एजेंसियों के जरिए रोजाना कितने छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहती हैं कि हजारों कश्मीरी मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उन्हें जमानतें क्यों नहीं दी जा रही। महबूबा मुफ्ती ने कहा, तमाम एजेंसियां हमारे पीछे हैं, नहीं मालूम कि रैली के बाद हाजरीन में से कितने लोगों को एजेंसियां बुलाएंगी। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर नौजवानों को पकड़ा जा रहा है। स्मार्ट मीटर और दीगर तरीकों से जम्मू और कश्मीर दोनों की मईशतों को निशाना बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग मुत्तहिद नहीं होंगे हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर सकती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पंडितों के लिए नशिस्तें रिजर्व रखी हैं, अगर इनमें हिम्मत होती तो वो इन उम्मीदवारों को नामजद करते जिन्हें हम वोट देते हैं। पीडीपी सदर ने कहा कि मणिपुर सिर्फ एक ट्रेलर है, गुजरात एक बार हुआ, हम दोबारा इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो गंगा जमुना तहजीब की बेहतरी के लिए काम करे। उन्होंने तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों को मुत्तहिद होने की अपील की और दावा किया कि अगर सब मुत्तहिद हो जाएं तो बीजेपी को सफ़ेद झंडा उठाना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी परिवारवाद से नफरत करती है, लेकिन क्या बीजेपी बलात्कारवाद से भी नफरत करेगी। इन हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रखा। अब मैं जो जुडिशरी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, उनसे कहना चाहती हूं, आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के हजारों लोग जो जेलों में हैं, अदालत उनको बेल क्यों नहीं देती? उनकी तारीख पे तारीख क्यों? अगर यहां सब ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गोडनीच वजीर आला जम्मू कश्मीर ये हुरियत वाले चिठ लीच मे दोपुक दिल्ली पे बड़ बार टीम इन वाल मिनिस्टरन हज, जमातन हज, यमन सत कतो कत, यमन वन तो क्या दुद अगर नहीं दवा दिन कम से कम बोजन, मगर दरवाज बंद। मे नी 52 नौजवान FIR वापस। युस बीजेपी खिलाफ होस, मगर फिक्र तो रुक नहीं क्या बचावन कुन निश। आज छो पता, आज न सोचते है कि बह चलावन कहीं तमिस बंद करान। 27 जनवरी 15 अगस्त करूक सा लड़का थानन मज जमा, जर्नलिस्ट शाम सदीरी थानन पे तुम वो सरसे हिंदुस्तान मज मुफ्त पावर दिवान 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। ये लगिक स्मार्ट मीटर, ये शख्स 4 लाख आमदनी रतस, अगर तमिस लागन बह दप ठीक, मगर यमिस 10,000 तह आमदनी सह क्या कर, सह जहर खे नौकरियों मज करान। यम बीच जज साहिबान तिमन पे सोचुन कि यह क्या अदालत वराई नौकरियों मज सन कड़ित। मकसद क्या शुमन? मकसद कोशर गोस यूत पस्त गुन, यह गो सफेद झंडा तुलन। सफेद झंडा तुलवा, सफेद झंडा तुलवा, सफेद झंडा तुलना हो इंशाअल्लाह। जमीक लुक बड़ जान क्या बह वो क्या मज हालात गए, तमो दुत पना दुखा त्रेश प्रत कह चीज बोगरोखा सन बट बंदूकन कड़ित तिमन तक दुक साय। इससे योतान जमिक तो लुक यह गड़ गन इत करगिल के लद्दाखो कोर हेको न पूछित कि अगर बीजेपी सफेद झंडा तुलनाउन तेल दिल मज गलत फहमी कड़ियन। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं लड़ा सकते हो। तो दिस नॉमिनेशन क्वेश्चन बटन, अगर जरूरत होती तो रिजर्व करते, यहाँ पर सीटें हम वोट डालते हैं उनको। बीजेपी वालों,
آپ کہتے ہو جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہے 2019 کے بعد. آپ کسی گھر میں گھستے ہو, وہاں کے لوگوں کی بے حرمتی کرتے ہو, وہاں کوئی لوگوں کو پیٹتے ہو, ان کا منہ بند کرتے ہو, ان کو زنجیروں میں جکڑتے ہو, پھر بولتے ہو یہ تو اب خاموش ہو گیا, اب سب ٹھیک ہو گیا. یہ کون سا امن ہے؟ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر دیویندر سنگھ رانا نے محبوبہ مفتی پر ان کے بیانات پر تنقید کی. آج جموں میں نیوز 18 سے خاص بات چیت میں دیویندر سنگھ رانا نے کہا کہ جموں کشمیر امن اور خوشحالی کی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہا ہے اور یہ محبوبہ مفتی کے لیے مایوسی کا باعث ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی نہیں ہے بلکہ پی ڈی پی ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کو اب انصاف مل رہا ہے. محبوبہ مفتی نے آج اپنے فاؤنڈیشن ڈے میں سیدھا نشانہ بی جے پی پر سادھا ہے اور کہا کہ آج لال چوک پہ جھنڈا تو چڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں فوجی تعینات کرنے پڑتے ہیں. کیا یہ اچیومنٹ ہے بی جے پی کی؟ اس پہ ریئیکشن لیں گے. سینئر نیتا بی جے پی کے دیویندر سنگھ رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں امن کی ایک فضا آئی ہے, ایک بدلاو ہے. پتھر بازی, ہڑتال کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور لاشوں کا گرنا بند ہو گیا ہے. محبوبہ مفتی اور کچھ اور سیاسی دل جو کشمیر میں اپنی سیاست چلاتے ہیں, وہ سیاست ان کی ڈر اور خوف پہ ہی چلی ہے اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ قبرستانوں پہ سیاست ہو. اب جب امن آ رہا ہے, خوشحالی آ رہی ہے, لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, تو ان کی بوکھلاہٹ ہے. یہ 34 سال کے بعد محرم کا جلوس نکلا. کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ G20 کا کنکلیو ہوا, کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ ہڑتالیں نہیں ہو رہی, کیا یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ ٹورزم ایک نئے معیار پہ پہنچا, یہ بدلاؤ نہیں ہے؟ کیا چاہتی ہیں محبوبہ مفتی؟ کہ ان کے زمانے میں جیسے پتھر چلتے تھے یا گولیاں چلتی تھیں یا ٹیئر گیس چلتے تھے اور لوگ مرتے تھے, وہی ہو تو پھر کشمیر ٹھیک ہوگا؟ آج کشمیر بدلا ہے, ایک نیا کشمیر بنا ہے, امن آیا ہے اور آج جموں کشمیر جو ہے وہ اس پڑاؤ پہ پہنچا ہے جہاں آج آنے والے سمے میں جموں کشمیر وہی امن اور خوشحالی کا مقام پائے گا جو آج سے 30. محبوبہ مفتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اکلوتی ایسی مہیلا سی ایم تھی جنہوں نے حریت سے ان کو لیٹر لکھا اور کہا کہ دلی سے بات چیت کی جائے, لیکن دلی نے اپنے دروازے بند کر دیے. آج امن ہے, یہ امن برداشت نہیں ہو رہا. بوکھلاہٹ ہے. ان کی دکانداری بند ہوگی. ان کی دکانداری کیول اور کیول اسی وقت چلتی ہے جب لوگوں میں خوف اور ڈر ہو, اور یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں میں خوف اور ڈر ڈال کے رکھیں. وہ ختم ہو چکا ہے. امن کی فضا ہے اور ترقی کی راہ پہ. ان کا کہنا ہے کہ ریلیجن کے نام پہ بی جے پی بانٹنا چاہیے کیونکہ کشمیری پنڈتوں کے لیے نامنیٹ کی جائے. ان کا جنادھار ہی ختم ہو چکا ہے. آج ہر ورگ کو, ہر سمودائے کو جموں کشمیر میں ایک برابری کا حق دیا جا رہا ہے اور ہر ورگ کو ایک برابری کا ستھان دیا جا رہا ہے جو برداشت نہیں ہو رہا کچھ لوگوں سے. یوتھ کو راؤنڈ اپ کیا جاتا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. روز بلایا جاتا ہے تھانے میں. وہ تو وہی ہیں جو کہتی تھی کہ ٹافی لینے جا رہے ہو ملٹری کیمپ میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں صاف کہنا ہے کہ اب بدلاو آ چکا ہے جموں کشمیر میں. وہی فرسٹریشن ہے محبوبہ مفتی کی اور اس فرسٹریشن میں ہی وہ اس طرح کے بیان دے رہی ہیں. کیمرہ مین آشو کے ساتھ راجن وید, نیوز 18 جموں. پی ڈی پی کی جانب سے آج کپواڑہ میں پارٹی کا 24واں یوم تاسیس منایا گیا. اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈر نعیم اختر نے ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی جموں کشمیر کے حقوق کی بحالی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. انہوں نے کہا کشمیر میں 10,000 خواتین کے غائب ہونے کی جو خبر گشت کر رہی ہے, سرکار کو فوری طور پر اس کا جواب دینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ دور میں ہر ایک زبان کو بند کیا گیا ہے. نعیم اختر کا مزید کہنا ہے کہ پی ڈی پی ہر ایک الیکشن کے لیے تیار ہے.
को आगे ले जाएंगे, मुल्क के लोगों को वाकिफ कराएंगे कि हमसे क्या ज्यादती हुई है, क्योंकि अभी तक मुल्क के लोगों को भी पता नहीं था कि ये, बहुत लोगों को पता नहीं था कि ये हमारे आईन में क्या दर्ज था और किस तरह से उन्होंने उस आईन को मस्ख किया, पामाल किया। तो हमारी कोशिश रहेगी, और जो बाकी मुल्क में हो रहा है जिसके मुतालिक महबूबा जी बात करती हैं अक्सर, चाहे वो मुसलमानों के साथ ज्यादती है, दलितों के साथ ज्यादती है, ट्राइबल्स के साथ ज्यादती है, जो अभी आपने देखा जो मणिपुर में हो रहा है, वो तो शर्मनाक है किसी भी मुल्क के लिए। तो ऐसी सूरत हाल ख़त्म हो जाए इस मुल्क के लोगों को, कि जो इस बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में किया है वो कश्मीर के लोगों के की राय को लेकर नहीं किया है, हमसे पूछे बगैर किया है, और हमें ये मंजूर नहीं है। पीडीपी के सीनियर लीडर और पार्टी तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदान दफा 370 को भूल जाएं। पार्टी की यौम तासीस के मौके पर पुलवामा के टाउन हॉल में मुनक्किद की गई तकरीब के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बेग ने इन ख्यालात का इजहार किया। इजलास में पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग और यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा के अलावा साबिक एमएलए पामपोर जहूर अहमद बीर, साबिक एमएलए त्राल मुश्ताक अहमद शाह, टीडीसी चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी भी मौजूद रहे। चाहती है कि ये लोग 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने किया है वो उसको भूल जाए, इसलिए ये कहते हैं कि ये डिमांड बनाओ कि असेंबली इलेक्शन कराओ। हमारे लिए ये कोई डिमांड नहीं, ये हमारा हक बनता है। ये जवाब दें कि क्यों कश्मीर ही एक जगह है पूरे देश में जहां असेंबली इलेक्शन नहीं करा रहे, क्यों ये नहीं करा रहे, ये जवाब दें। हमारी डिमांड नहीं है, ये चाहते हैं स्टेटहुड हमारी डिमांड बने, मगर हम क्यों स्टेटहुड की डिमांड। डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से पहले इत्तेहाद के लिए तैयार है। इस बात का इंकशाफ पीडीपी के नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद ने आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत में किया। चौधरी और दीगर सीनियर लीडरों ने पार्टी को वुसअत देने के लिए मुनक्किद की गई एक तकरीब के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो पंचायत और यूएलबी इंतखाबात के पेश नज़र खुद को पूरी तरह से मुतहर्रिक करें और अपने अपने इलाकों में लोगों से राब्ता करें। पार्टी लीडरों ने दावा पेश किया कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पूरे मुल्क में मजबूत हो रहा है। हमने कि जो इंडिया बना है वो बड़ी सोच विचार करके और सारी पार्टियों के लीडरान से बातचीत करके मशवरा करके इन सब ने बनाया, जिसमें हमारी पार्टी भी एक उसका हिस्सा बनी है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हर मीटिंग में उन्होंने अटेंड की, उन्होंने बुलाया है और वो गई है। पार्टी इंडिया का हिस्सा है, हमारी पीडीपी भी उसका हिस्सा है। तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि कुछ कोalition हो सकती है, प्रीपोल अलायंस हो सकती है, क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर में भी जो पार्लियामानी चुनाव आने वाले हैं उसमें पीडीपी अपोजिशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, इंडिया के साथ इलेक्शन लड़ेगी। जो इंडिया का फैसला यूनाइट हुआ है जो बाहर, उसी के हिसाब से पीडीपी भी उनके साथ शामिल है, ये मैडम जी ने अनाउंस किया और कहा भी है। हाँ, रही बात असेंबली की इलेक्शन की, जब इलेक्शन अनाउंस होगी तब बताएंगे। और अब एक अहम खबर चाइल्ड मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से। जी हां, कश्मीर में बच्चों की दिमागी सेहत के मसाइल माशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की जहनी सेहत की बिगाड़ का 75% घरेलू और स्कूलों के मसाइल हैं। इज़्दिवाजी तनाज़ा, जिस्मानी सज़ा और तालीमी तनाव कश्मीर में बच्चों की जहनी सेहत से मुतालिक अहम मसाइल में से है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक अगर मुनासिब तरीके से इलाज ना किया जाए तो ये मसाइल बच्चों में बड़े पैमाने पर माशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। IMHANS की रिपोर्ट के बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करते हुए स्कूल इंतजामिया को जिस्मानी सजा पर सख्त पाबंदी लगाने की हिदायत दे डाली है। एक्सपर्ट्स वालिदैन और असातिज़ा पर जोर दे रहे हैं कि माशरे की बेहतर जहनी सेहत के लिए इन मसाइल पर काबू पाने के लिए एक साथ मिलकर दिमागी सेहत के माहिरीन की मदद ली जाए। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों के नॉर्मल रवैये में जरा सी भी कभी कोई तब्दीली देखें तो फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से रुजू जरूर करें।
پیڑھی ہوتی ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں یا یوزلی درسگاہ اسکول کہیں بھی وہاں پہ تھوڑا سا ریویو کیا جاتا ہے, پٹائی کی گئی ہوتی ہے, سب کے سامنے کی گئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا اپنا جو کمپلیکس ہوتا ہے, وہ جو اس کا اپنا اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان سب کی وجہ سے ہمیں بہت کامن ہے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں میرٹل ڈسکارڈ کی وجہ سے آتے ہیں, پیرنٹ نہیں ہے, پیرنٹس میں آپس میں ڈرفٹ ہے, فادر از اینگری, ہی از کمنگ بیک فرام ہوم, گھر آتا ہے وہ اپنے بچے پہ غصہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں. اٹس ناٹ کہ ایک یا دو دیکھیں, میکسیمم ہم دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک منیمم ہوگا, میکسیمم وی سی in our OPDs. And corporal punishment is not always about hitting child. For example, mental harassment بھی ایک corporal punishment میں آتا ہے. For example, کوئی ایک استاد جو ایک بچے کو مارے گا نہیں, چھڑی نہیں ہوگی وہاں پہ, ہاتھ سے نہیں مارے گا, لیکن اس کو کھڑا کرائے گا, بینچ پہ کھڑا کرائے گا, آپ جی باہر جاؤ, بلٹل کرائے گا, نیم کالنگ ہوتی ہے, وہ سارکاسٹک ریمارکس ہوتے ہیں, آپ کو آتا نہیں ہے کچھ, اس کی طرف دیکھو, تو وہ بھی کارپورل پنشمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. ہم ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں کہ چھڑی سے مارنا, ہاتھ سے مارنا, بچے کو پیٹنا, دس از کارپورل پنشمنٹ. لیکن جو بڑا ایک ڈومین جو لیفٹ آؤٹ رہتا ہے کارپورل پنشمنٹ کا, دیٹ از مینٹل ہیراسمنٹ. گپکار اتحاد میں پھوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں. پی ڈی پی یوتھ صدر وحید پرہ نے گپکار الائنس میں شامل پارٹی نیشنل کانفرنس پر شدید تنقید کی ہے. وحید پرہ نے این سی پر ماضی میں انتخابی دھاندلیوں کا الزام لگا دیا ہے. وحید پرہ نے مزید کہا کہ این سی ہی جموں کشمیر میں اخوانیوں اور تشدد کی وجہ ہے. وحید پرہ جو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ماضی کے انتخابی جوڑ توڑ اور تشدد کے ذمہ دار اب نئی دہلی میں انتخابات اور اتحاد چاہتے ہیں. بیاکھ تنظیم چیف منسٹر بیاکھ ساروی بڑ تنظیم این سی نیشنل کانفرنس سو ونان الیکشن یوت ٹھیک ہے اور کھولت کت کیازِ پوز ون ضروری یوتن نقصان گژھِ پوز ون امہ پتہ بیٚیہِ کینٛہہ تنظیم یم ونان زار بار بی جے پی یس تہِ تھٲیتو پانس سۭتۍ اکھ منسٹر دیتو اکھ یہ دیتو. بیاکھ نئی تنظیم بنی تم ونان پی ایس او اکھ دیتو. بیاکھ نو تنظیم یم دپان کواڈر دیتو, جپسی دیتو. یہ چھا پوز لوکل چیف منسٹر لوکل حکومت تمہیں اخوان کاسٹ سون لڑکے برو گھن پنن نظام مگر پوسٹ روز پنس گرس مجھے پوسٹ جوان یہ سون جنریشن پنہ عزت آئیڈینٹی خاطر پنس شناخت خاطر پنہ خاطر اخ طبقہ درس موضوع اخ درس دوا کھانے اخ درس کرو ہڑتال اخ طبقہ دو اس کرو روم دو پتہ رومس میں تم اخ ورس سون جان باہر تب تم پتہ سون پارٹی یتھ وجودس پہ امن کی بات عزت کے ساتھ یہ گل کہ گول کی جیل کی قبرستان کی اس کا تر ووٹ سی پتہ کرو پن حق حاصل اس کا ظہر کرنے کا ووٹ ووٹ کی صورت ہے حقیقت پھر کو بات ووٹ رائے پتہ گھر کو چیز کو بائی باقس کران اخ پرسنٹ سارے گلی واقعہ 0% لیکن ایل بنا 500 ووٹ اس کا ظہر گاڑی یہ بالکل لسٹ مکس ہے. پی ڈی پی نے لسٹ مکس کی پولیٹیکل پروسیس ہے. اور بریک کے بعد خبروں کو آگے بڑھائیں گے. خبر کلگام سے ہے جہاں پی ڈی پی کا یوم تاسیس منایا گیا. کلگام میں پارٹی کا کنونشن منعقد کیا گیا. سینئر لیڈر محمد سرتاج مدنی کے علاوہ پارٹی ترجمان محمد امین ڈار, گلزار احمد ڈار, دیگر لیڈران سمیت پارٹی ورکروں نے اس کنونشن میں شرکت کی. اور اس موقع پر مدنی نے کہا کہ پی ڈی پی کی داغبیل اور اس کا وجود ریاستی عوام کی فلاح و بہبود اور مکمل ترقی و امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی انتخابات منعقد کرنے سے ڈرتی ہے اور تعمیر و ترقی اور امن قائم کرنے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے.
शोपियां से खबर है जहां पीडीपी का यौम तासीस मनाया गया। यौम तासीस की तकरीब से पार्टी कारकुनों ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शोपियां के लोगों की मोहब्बत और हिमायत पीडीपी की ताकत रही है। पार्टी कारकुनान मुश्किल वक्त में सिपाहियों की तरह खड़े हैं। आसिया नक्काश ने इस मौके पर कहा कि आइंदा यूएलबी और पंचायती इंतखाबात दीगर जमातों की आंखें खोलेंगे। उन्होंने शोपियां के नौजवानों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आबाई जिले के तरक्याती कामों में मसावी मौका फराहम करें। बाकी जब इलेक्शन होंगे, जब ऐलान होगा तो तब देखा जाएगा। तो पहले जब यहाँ पे डीडीसी या बीडीसी इलेक्शन हुए तो किनारा कशी की थी उस टाइम पीडीपी ने, अब तो पहले से ही तैयार है अब इलेक्शन से। किनारा कशी नहीं की थी, कुछ हालात वहाँ पे उस वक्त ऐसे थे, किनारा कशी नहीं हुई थी। आपको पता था उस वक्त कैसे हालात थे पूरे जम्मू कश्मीर में। सिर्फ हमने ही नहीं, सिर्फ मेन पॉलिटिकल पार्टी जितने भी थे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने किनारा कशी करी। कुछ पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, कुछ लोग उसमें आए, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ये। चलते हैं, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, कुछ और भी मसले हैं इलेक्शन के। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाने के लिए सीआरपीएफ मुख्तलिफ खैर सगाली प्रोग्राम मुनक्किद करती रहा है। सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के बिलू इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हुए, जबकि सीआरपीएफ के अलावा महकमा सेहत के माहिर डॉक्टर्स ने लोगों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और ज़रूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सीआरपीएफ की 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि सीआरपीएफ आम लोगों की सहूलियात के लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करती रहेगी। Some dentists or specialists should be consulted. So we have requested the district authority for providing us some specialists, dentists, and fortunately today they have come here. They are giving treatment to the patients, and we have brought sufficient medicine also to meet all the requirements. So this kind of medical civiction program is regularly organized by CRPF apart from this Madadgar, and we are trying to reach out to the place where the needs of the medical attention is essentially required. ताकि असल बड़ी असल बड़ी इलाज गि बड़ा बेहतरीन खसूसन गरीब लोगों हंद खातर ये तमाम लकड़ के बड़ तमाम यह फायदेमंद कदम तो अच्छे खैर कर। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना का पार्टी कारकुनों ने उनकी रिहाइशगाह पर शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें बीजेपी की जानिब से कौमी सेक्रेटरी के ओहदे की जिम्मेदारी मिलने पर अपनी मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने पार्टी हाईकमान और तमाम कारकुनों का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसको निभाने के लिए वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करेंगे। अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और केंद्र की टीम ने मेरे पे दोबारा विश्वास किया है और मुझे पुनः राष्ट्रीय सचिव बनाया। मैं पार्टी का आभारी हूँ और मैं पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ हैं पार्टी की, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन तक मेहनत करूँगा, ईमानदारी से उनकी उम्मीदों तक खरा उतरूँगा। देही इलाकों में महकमा बिजली और हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ लगातार एहतजाज देखा जा रहा है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ पीर के रोज मीरा साहब टाउन में एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि देही इलाकों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का अमल जल्द अज जल्द बंद किया जाए, बसूरत दीगर बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। शहीद भगत सिंह पार्क से शुरू होने वाली एहतजाजी रैली में मीरा साहब टाउन के मरकजी बाजार से होकर ये गुजरी। इस दौरान लोगों ने महकमा बिजली और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि हुकूमत देही इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब आवाम पर माली बोझ डाल रही है। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जो सरकार स्मार्ट मीटर लोगों के लगा रही है घरों पे, बहुत सारी जगहों पे तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दिया है जनता ने अपनी ताकत से। आज मीरा साहब मरालिया पंचायत के लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज किया है कि स्मार्ट मीटर हमारे जहां नहीं लगने चाहिए। अरे पहले ही हमारी आय लोगों की क्या है, लोग 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया कहां से देंगे?
ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, पहले लाखों रुपए के बिल हैं, इन दुकानदार भाइयों से पूछो, लाखों रुपए के बिल हैं इनके पड़े हुए, अभी तक वो दे नहीं पा रहे, और स्मार्ट मीटर सरकार लगा रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में NHPC के 6 प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें से हमें 2100 मेगावाट बिजली बनती है हमारे स्टेट के अंदर, और हमारी स्टेट से 2100 मेगावाट से 12% बिजली स्टेट को दी जाती है, 88% बिजली जो है वो बाहर बेची जाती है दूसरी स्टेटों को। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।